Oke, welcome back to my channel ya. Di video kali ini kita akan bahas benefit apa aja yang kita dapat di mana kerja di luar negeri ya. Spesialnya ini kan Maldives, jadi kita akan bahas yang di Maldives karena pengalaman saya itu di Maldives. Jadi saya akan bercerita selama saya di Maldives itu apa aja sih benefit yang kita dapatkan. Okay, first of all, thank you so much for watching this video. So hopefully you will enjoy from my video. This is not really much I have to tell you guys. So jadi benefit yang kita dapatkan itu di sini ya. Ketika kita kerja di luar negeri itu satu. Jadi kayak misalkan kita itu di sini tuh kita tidak spend apa aja gitu, maksudnya kayak spend makan gitu kan kita beli atau kita enggak, di sini sudah ditanggung sama perusahaan. Kita rent accommodation, rent room gitu kan, atau jadi kita itu biasanya itu kan kayak di Abu Dhabi mungkin lah gitu kan, atau karena saya beberapa teman itu juga ada cerita gitu, jadinya kayak misalkan rent room gitu kan, rent room kayak rental room gitu kan, rental kayak nyewa kamar gitu kan, room rent gitu kan. Jadi di sini tuh kita nggak perlu gitu kan ya, kayak terus beli makanan, rental apa kayak nyewa apartemen atau nyewa kos-kosan gitu kan, apa itu kita nggak perlu di sini. Udah pure gitu kan, jadi perusahaan yang menanggung, yang menyediakan tempat tinggal kita selama kita kerja di sini. And then apalagi ya, jadi di sini kita juga punya dapat public holiday juga. Terus kita di sini juga dapat PH, public holiday sih sebenarnya itu. Terus kita juga dapat Friday gitu kan ya. Jadi Friday itu ketika kita masuk di hari Friday kan, Friday itu kayak hari Minggu ya, hari Minggunya orang Indonesia mungkin lah gitu kan. Kalau di sini tuh Friday, kalau kita kerja di hari Friday itu kita dapat maksudnya tambahan gaji gitu, tambahan uang gitu kan. And then terus benefitnya lagi di sini ketika kita mau pulang ke Indonesia setelah kontrak, misalkan kontrak kita 2 tahun ya, kita pulang buat vacation, jadi kayak tiket dan sebagainya macamnya itu udah dibeliin dari perusahaan ya. Kita itu dapat sekitar 30 hari, belum lagi ditambah mungkin kalau teman itu punya pending off itu ditambah lagi. Jadi teman-teman itu di sini udah ada package-nya masing-masing, ada kayak line staff, terus ada level leadership, terus ada level manajemen juga gitu. Ya tergantung. Kalau saya di sini kan masih line staff, jadi kita masih sharing room-nya di sini. Jadi masih sekitar 4 orang ya, tergantung. Sebenarnya itu banyak sih resort yang di sini yang mungkin mereka, saya juga dengar itu ya, ada yang sharing 3 orang, ada yang sharing 2 orang, tergantung dengan level kita gitu kan. Biasanya kalau udah team leader itu biasanya dia masuk ke sharing 2, biasanya juga pun 1 gitu kan. Oke. Terus apalagi ya, terus kayak misalkan laundry, kayak uniform itu udah disediakan semua, jadi kita tinggal pakai, nggak perlu kita nyuci sendiri. Biasanya kan kita di Indonesia waktu previously saya juga tuh kita nyuci sendiri gitu kan, uniform dikasih, jadi kita taking care sendiri gitu uniform gitu kan. Jadi beda-beda juga sih. Terus di sini juga ada arena gitu kan, kayak liburan, tambahan liburan gitu kalau nggak salah itu. Kayaknya sebelumnya juga saya belum punya arena itu, kalau di previous properti itu ke arena itu cuma buat level manager, tapi kalau di sini nih udah kita dapat arena. Terus apalagi ya teman-teman benefitnya gitu kan, package itu. Jadi di sini itu kita itu dapatnya basic salary, terus basic salary, habis itu ada service charge-nya juga, ada overtime-nya juga, dapat tips, dan masih banyak lagi gitu kan. Untuk saat ini ya di bulan September ini di sini kita lagi sangat going drop okupansinya itu sekitar 40-50 ya, sekitaran segituan lah. Nanti next month-nya dia akan slowly picking up, jadi okupansinya itu growing gitu ya. Oke ya teman-teman. Jadi so far itu perjalanan saya itu dari Indonesia ke Maldives itu emang panjang sekali ya, long story. If I want to tell in this section, maybe I have to spend like 1 hour to tell exactly what I did gitu kan.
Oke ya teman-teman, jadi teman-teman kalau untuk tertarik untuk kerja di luar negeri itu emang connection ya teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu connection nih. Jadi emang perlu banget itu connection. Jadi emang harus gitu kan connection gitu. Makanya ketika kalian kerja itu jangan buat misalkan gitu kayak slack kayak dengan temen gitulah misalkan gitu. Nggak usah teman-teman. Apa sih yang mau kita slackin dengan teman mereka gitu kan? Ya kalau bisa jadi teman-teman juga itu emang harus banyak baca gitu kan ya. Kayak sekarang nih saya nih lagi proyeknya nih, targetnya ini lagi baca nih ethics, the personality and character. Jadi saya di sini semenjak saya di new property ini saya sekarang banyak a lot of change from my side ya. Jadi myself also is quite change a lot, so mindset and everything. So from the daily habit I did, so that is completely change. So jadi teman-teman ketika kita punya apa maksudnya kesempatan buat pindah ya pindah aja gitu kan. Whether itu karena salary, whether itu karena posisi, karena udah suntuk dengan perusahaan yang sebelumnya gitu kan. Emang sebenarnya kita itu cari yang menguntungkan buat diri kita ya, dari segi mungkin ekonomi, dari segi buat ke depan career gitu kan. Kita harus cari peluangnya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu saya itu mulai dari hospitality. Jadi sebenarnya itu pekerjaan saya sebelumnya itu saya itu manen, dan sebelum saya join ke hospitality saya juga harus training juga. Jadi nggak langsung saya sampai ke luar negeri ya teman-teman. Oke, kenapa saya suka membahas tentang perjalanan saya ke luar negeri? Ya, ini sebagai motivasi buat kalian ya, karena banyak juga orang Indonesia mungkin ya pengen banget itu kerja ke luar negeri. Itu gimana sih? Apa itu emang banyak biaya yang kita butuhkan buat sampai di luar negeri? Sebenarnya enggak ya teman-teman, sama sekali enggak mengeluarkan biaya sedikit pun sebenarnya. Ya mungkin ya kayak misalkan kalian belum punya paspor, of course you have to make, right? If you want to like a quick fast or whatever it is we call, you have to pay that one, right? So within like a 3 days, depending on how you are, right? Oke, jadi ya teman-teman, belajar bahasa Inggris oke lah mungkin kalian ya ketika kalian mau keluar negeri, of course our English is still basic, it's not even like improving a lot of things. Jadi ketika kita udah di negara orang, of course kita harus berpikir ke depan, critical thinkingnya kita itu harus kita pakai gitu kan. Misalkan kita, ya nggak mungkin kan kalian tiap hari ngomong, nggak mungkin juga kalian ngomong bahasa Indonesia all the time. So kalian pasti harus ngomong bahasa Inggris, because environmentnya kita itu maksudnya lingkungannya kita harus ngomong bahasa Inggris. Jadi kita mau nggak mau ya kita harus ngomong bahasa Inggris, whether itu kita harus grammar or apalah gitu ya. Jadi itu emang sangat penting untuk belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, nextnya lagi, kalian itu harus stay curiously, itu kan harus penasaran gitu ya teman-teman, dan berani untuk melangkah gitu ya. Oke, saya jadi misalkan kayak 5 tahun 7 tahun silam, kalau saya nggak berani, mungkin saya nggak sampai di tempat ini ya teman-teman. Itu karena keberanian itu yang membawa saya ke sini. Jadi emang yang pertama berani, siap menghadapi sesuatu gitu kan. Jadi kita sebenarnya tuh critical thinking kita itu harus kita misalkan kita seperti ini ya teman-teman. Wah, nanti ya, saya mau merantau ke sini, nanti kira-kira. Jadi kita udah mempersiapkan itu. Tapi waktu itu saya critical thinking saya itu masih sangat low sekali. Jadi saya dari Bali, terus saya pulang lagi ke Kalimantan, dan saya pengen maksudnya itu memperdalam ilmu hospitality gua gitu kan ya. Nggak mungkin kan saya stay di Kalimantan terus saya belajar hospitality di Kalimantan. Itu sangat minim di Kalimantan sebenarnya itu hospitality-nya, spesial di Kalimantan Tengah ya. Kalau mungkin kalau di Balikpapan, Banjarmasin ya, terus ke kok bisa bergerak ini. Jatuh bukunya teman-teman. Kalian bisa lihat ini adalah kosakata saya. Emang banyak sekali tuh, a lot of new word that I know. From here I have to remember something, and then this and the up. So I have to stick in one of paper. So I write
what is the meaning of the suppose, that is your hunch, pursuing, inquisitive, and temptation. So jadi sesuatu kata-kata yang emang itu nggak familiar, jadi itu emang saya taruh di dinding, terus saya baca mungkin habis bangun tidur, jadi lebih keingat gitu. Jadi teman-teman itu emang kita harus emang sebenarnya belajar long learning. Saya pokoknya harus menerapkan seperti itu teman. Sebenarnya itu 5 tahun yang lalu juga saya nggak kurios ini pengen belajar gitu, tapi setelah saya baca-baca buku gitu kan, sebenarnya itu emang very difficult to start to reading the book, because you know why? It's about the habit. We have change habit slowly. We're not at the same time like directly like it. The reading 1 hour. So no, it's impossible for that, because you know when I started reading book, I just start like 15 minutes. Just make it comfortable while you're reading, and then you can find something different. You can find new words. So this can improve yourself to growth. Yeah, because the more you read, the more you will know what inside of the book. You can maybe create your imagination. Maybe you can create the critical thinking. There's something that you will keep in your mind because of the reading. Because reading is really important. That's why I just I will set my goal to always keep reading, whether it is in the free time, whether it is I want to take a lunch, whether after taking bath, before sleep. I used to reading the book. This is my consonance. This is my target, because you know I already make the video. I also already make some reaction about the 7 years past ago. So that is one of my videos. So it was come out in the my device, so I just watch it. Oh my goodness, this is from the previous videos. That's a long time ago, so I just watching until the end, and then it's completely different to present now. The currently, right? Oke, jadi kita langsung ke topiknya aja ya. Saya sebenarnya itu saya suka sekali bikin video kadang buat mengungkapin diri saya, whether itu saya upload, I don't care you watch or not, okay? Jadi mungkin buat dokumentasi ke depannya gitu kan. Jadi mungkin anak saya bisa tahu, oh ini papa saya pernah bikin video. Ya seperti itulah. Jadi buat kenang-kenangan. Apa itu yang tidak bisa terulang itu ya waktu, teman-teman. Jadi dengan adanya video, dengan adanya kita merecord diri kita sendiri, kita tahu oh ini video pernah saya post. Jadi kayak ya buat kenangan aja, nanti kita di hari tua mungkin kita bisa lihat video kita ketika kita masih muda. Oh ini saya waktu muda, ini saya pernah bikin video seperti inilah. Ini akan jadi kenangan yang mungkin it's not forgotten. Jadi ya teman-teman, jadi kayak long process ya. Saya ini baru start belajar, just learning from the reading. Just recently, like 1 month ago, I used to read a lot. I just read continuous. One day I didn't read. One day I feel something missing from myself. Seriously, something missing that oh my God, I'm forget to read. Actually, it's not only the reading. Sometimes also I miss the prayer. We have to make ourselves is good. Sometimes also I make worse for myself. Sometimes I feel bad, but it's okay. I have to improve for ourselves, right? Okay. Jadi sekarang juga itu saya masih terus belajar tentang bahasa Inggris. Jadi untuk mengimprovekan speaking skillnya saya, ya mungkin suatu saat saya akan berbicara kepada di depan a lot of people. I want to speak up. I want to make some motivation to them. But this is the good achievement that I really want to become inspiring people. I can lead the people. So that's why I start right now to learn something new, to read. This is actually this is one of app. So there is a lot of book that you can see from here. So that's we call I don't know. Actually, this is with the connection with the internet connection. So this is at the moment I don't have Wi-Fi. So actually, this like a hotspot thing. So
now I don't have Wi-Fi, so there is have a few things here, but there is, a lot of book that you can read, a lot of, this page like a 600 page. I don't know how I can finish it there, but it's okay. I just try to try to learn for this kind of things, because when I want to buy the books, it may be quite expensive. It's not even, I have to spend $9. So this is subscription. This I did 1 month, so it's like a $9. So it will be helpful for me, so I can read a lot of things, a lot of different title and then different meaning. Okay, so hopefully ya teman-teman. Jadi kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi kemajuan teknologi. Jangan kita mundur gitu kan ya. Ya sebenarnya saya itu nggak pintar, dan saya pun sangat lulusan kayak ya cuma lulusan biasa aja, lulusan SMK, jurusan perkebunan. Oke ya teman-teman, apalagi yang perlu kita sharing di ini, mungkin teman-teman akan tahu ya. Jadi apalagi nih? Jadi oke. Speaking skill, jadi kayak practicingnya itu gimana ya? Sebenarnya a lot of video that you can watch, how to improve your speaking skill, how to improve your pronunciation. Actually this pronunciation you can think later on, but it's alright. If you have a lot of time, you can improve it, no problem. It doesn't matter, right? So improvement is much better than do nothing. Really, sometimes you rely on the bed and think something, oh my god, you want to like a luxury life, you want to be maybe a successful person. We never knows, right? We just have a lot of dream in mind, but how to make it real, this is depend our determine. So please take a note and take a deep breath to think about our future. Okay, thank you so much for watching. Yes, Lalto. Thank you so much for watching. Maybe we can see in Indonesia. Hopefully, maybe next year I will be there. Okay, we will do later on. Okay, maybe not now. I'm a little busy right now. I just want to learn something. So, okay, thank you so much for watching. So, don't forget to subscribe. Okay, ciao. Yes, Lalto.